Dire sa ta magkuan guys, mag muni-muni no. Dire sa ta mag muni-muni sa kuan, loyo sa balay ni Binsya. Landong man dani guys, dili pa kuan init no. Tay daghan mag mga kahoy oh. Di ba? Daghan kay mga kahoy, dana ray dapit init o dana. Kay wala pa kay kahoy, wa pa rin turok ang kuan dana kanang katong gipang tanom nako nga prutas. So dire sa ta. Alas 8 na karon. Alas 8 na sa buntag. Ngita ko sa akong mama, wala man akong mama, asa ka akong mama. Dito sa tubangan wala man. Nalagay siya sa kuan kalsada no. So karon namahaw ta karon kay kuan ang sudan nato kay saging. Kay gahapon kay nakapalit man mig kanang kuan saging tag 20 ang kilo. Katong saging nga katong bitang green na siya mahino guys, no? Nakapalit mig gahapon og 3 ka kilo kay tag 20 ra man ang kilo. Wa man mi saging dani. Wala mi saging tinanom dani kay nagtanom mi atong sa diha katong bag-o pa mi dire nagpuyo guys. Grabe namong tanom og mga kuan guys. Saging bisag unsa ra among ipang tanom, saging, mga utan-utan, mga salagon, sama anang kamuti, kanang balanghoy kay anad gud mi ano mga anak guys no, magdampas, mangguna, magtanom bisag unsa. Anad kay mi anak guys no, kay nagtubo butag kuan bukid, nagkapuyo biya tag bukid. No? Taga bukid gud ta. So anad mi ano mga anak. Pero sus Ginoo ko kining yutaa guys, maayo ra sa primero, no? Tubo siya. Ana pagkatubo, niwang iyang tubo, then maot kay tanan ang tubo, wala na. Ang uban mukalitrag katumba, ang uban mamatay, madugay, no? Kay kuan man ang yuta diri pagka mauta gid kay guys, no? Pero ang naangay-angay diri sa amoy guys kaning kuan, kaning lansones, kining mga prutas nga extra apple, kining uban, no? Ang lubi gani guys, kining nagtanom kog dwarf, nakita man niyo sa akong video ning uban, no? Kini siya kay nangadaot gani, murag kanang gikaon ang iyang unod sa ilalom ba, no? Murag gibaton nana ba. So maot jud direng yuta guys, no? Di gid kining yuta ani guys, di gid ni pwede pang kuan, pang baol kining yuta ani, no? Kay maot jud siya, bantog rang wala jud ko kita dani kining lugar dani guys nga dagkong mga baol ang mga tao diri. Na yung mga baol, wala jud ko kita. Kasagaran diri ang mga kuan sa mga tao kanang nanarbaho sa city, mao nay panginabuhian nila. Nanarbaho sa city, then ay mga kalubinan, then ay mga putas, no? Maura na pero kanang bahin sa mga baol guys na nagbaol ang mga tao diri wala. Tipres sa ubang mga lugar nga nabuhi sila baol, no? So maura na din nagbuhi ang uban po diri, nagbuhi og kanang mga baboy, mao na ilang panginabuhi diri. Ang lugar diri sa mga guys, ang panginabuhi diri kasagaran nanarbaho, trabaho sa city, no? Trabaho bisag asa, dayon kalubinan. Kay maura man source of income diani sa kuan kini among lugar diani, kanang pagbuhi og baboy kana, no? Ora jud na di pre sa ubang lugar nga daghan kaayo. Pwede ka kung wa kay trabaho buhi ra gyapon ka kay naamang kay baol, magbaol man ka. Pero diani wala jud ko kita nagbaol diani guys. Kung naapay mga dagkong baol diani, mga dagkong kayutaan diri na nangintra nako. Kay kung labi nagwa kayuta, nangintra ka. No, kay sa una mong good guys, no, bisag gamay pa mi. Mangintra biya mi guys, mangintra mi sanggi, mangintra mi og kanang guna. Sa una tagkuan pa to ang adlaw na mong guna 150, no? Sanggi. Sa una magsanggi mi, mangintra mi sanggi guys kay kuan kanang ang bahin nimo dili kwarta, mais, no? Bahinon niyo tag iya. Duha iya imo isa, no? Dayon mangintra mi kanang dampas mi.
Mas gihapon 150 ang adlaw no. Tapos kaya ra kay na muna mo trabaho sa una. Kaya kay na pero dani wa jud kay kapangintrahan dani. So kung gina guys dani lisod kayo kung wa kay trabaho. Kay ang source of income dani ning lugar diri sa amo kuan. Trabaho sila ug kadang kalubinan then buhi-buhi nana then ay gamay nga negosyo nana mura walay ka ng baon. So mura to guys no, share lang na ako kay mamahaw na ko guys, gutom na gutom, alas 8 na.